Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o CZ-u punim imenom Changpeng Zhao, kojega Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na 78 milijardi dolara, prema nekim procjenama čak ide i do 90, to je teško znati. Uglavnom, on je osnivač Binance-a, najveće kripto burze na svijetu, i ovdje ću vam malo pokazati neke detalje iz njegovog života. Rođen je 1977. u Kini, u nekakvoj provinciji gdje čak kaže da nisu imali niti vode, niti struje, da je u mladosti, znači učio je uz nekakve uljane svijeće, živjeli su u siromaštvu. U njegovoj ranoj dobi roditelji su mu došli u sukob sa zakonom u Kini i pobjegli su u Kanadu. On je u Kanadi radio razne poslove, čak je i radio u McDonald'su, radio je noćne smjene u nekakvim na benzinskim pumpama. Uglavnom snalazio se, ali uspio je završiti fakultet u Montrealu i počeo je raditi neke ozbiljnije poslove. Prvo se zaposlio na japanskoj burzi, radio je za Bloomberg. Najviše mu je pomoglo što je radio u OKCoinu, to je današnji OKX, to je i velika azijska kripto burza. Tu je dobio vrijedno znanje koje će kasnije iskoristiti kad će pokrenuti svoj Binance. Sa Bitcoinom se susreo u ranim danima 2013. godine na nekakvoj igri pokera, mu je prijatelj rekao za Bitcoin i to ga je zainteresiralo, počeo je malo gledati općenito kriptovalute, Bitcoinov white paper i tako dalje, i do te mjere ga je zainteresiralo da je 2013. prodao svoj stan u Šangaju i sve novce koje je dobio od prodaje tog stana uložio je u Bitcoin. Prosječna nekakva cijena ulaza mu je bila $600, ali je doživio je i da mu padne cijela ta investicija na $200, znači na trećinu vrijednosti, tako da je preživio je i tu kripto volatilnost u ranim danima. Kasnije naravno da je taj Bitcoin postao puno vrijedan. 2017. godine je osnovao Binance putem ICO-a, to je tada bilo normalno, tako su se izlistavali projekti i skupljali su novac. On je skupio respektabilnih $15 milijuna prodajom BNB tokena, to su tokeni od Binance mjenjačnice, po cijeni od 15 centi po tokenu. Danas taj token vrijedi nekakvih $900. On je u par tjedana prikupio tih 15 milijuna i pokrenuli su Binance. Binance je do tada doveo je na tržište neviđeno dobar rad u smislu da je imao ogromnu likvidnost, da je imao jako veliki izbor tokena s kojima ste mogli trgovati i što je najvažnije, korisničko iskustvo je bilo fenomenalno, sve radilo brzo, glatko i na razini najboljih burzi koje su tada bile dostupne. U svega par tjedana nakon lansiranja Binance je došao na prvo mjesto po broju korisnika i po volumenima i cijelo vrijeme do sada, od 2017. do sada je na prvom mjestu i vodeća je kripto burza uopće na cijelom svijetu. Bitpanda je upravo lansirala adventski kalendar s nagradama vrijednim čak 200.000 eura. Doslovno možeš osvojiti jedan cijeli Bitcoin, hrpu kripto nagrada, ekskluzivna iskustva i glavnu nagradu put u Kaliforniju na Super Bowl LX za 2 osobe s uključenim letom i hotelom. Sve što trebaš je otvoriti ili prijaviti se na Bitpanda aplikaciju, od 1. do 24. prosinca svaki dan odraditi kratki dnevni izazov u adventskom kalendaru i tako povećavaš svoje šanse za dnevne nagrade i za Super Bowl kartu i snova. Ako još nemaš Bitpanda račun, otvori ga preko mog linka u opisu ovog videa i odmah se uključi u nagradnu igru. Sretno! Evo vidimo tu na CoinGecku da je BNB token, znači njegov token od Binance mjenjačnice, na 5. mjestu po market capu, ima $124 milijarde market cap, što je respektabilna brojka. Stvari nisu uvijek išle baš tako glatko. Binance je u nekom trenutku investirao u mladog Sam Bankman-Frieda i njegovu burzu FTX, i to je neslavno završilo jer je taj FTX pokazalo se i počele su sumnje i pokazalo se kasnije da su radili nekakve radnje sa sredstvima od korisnika koje nisu dozvoljene i sve je sumnjalo da bi moglo završiti loše. CZ je u 11. mjesecu 2022. godine objavio jedan tweet u kojem je objavio da Binance izlazi iz investicije od FTX-a. Oni su se zapravo htjeli odgraditi i maknuti od toga i zapravo postali su im konkurencija i htjeli su ih se riješiti. I CZ je tweetao da Binance će staviti na tržište, prodat će svojih $2,1 milijardu vrijednih FTT tokena od te FTX burze, što je zapravo bio signal svima da izađu i ta burza je brzo nakon toga kolabirala. A Sam Bankman-Fried je završio u zatvoru i
ljudi koji su uložili, imali novac svoj na toj mjenjačnici su ostali bez novca i sad je u tijeku nekakav spor gdje oni će sudskim putem izgleda da će dobiti ili su neki već dobili natrag povrat tih novaca. Uglavnom priča je jako ružno završila i cijeli market se urušio zbog tog nekakvog skandala. Nije ni CZ-u kasnije baš bilo sve jako dobro, on je na kraju isto završio u zatvoru i to je jedna epizoda gdje je njega 2023. godine američko sudstvo ga je optužilo da je koristio Binance mjenjačnicu za financiranje terorizma, za pranje novca, nije sprječavao Amerikance da idu na njegovu platformu i da koriste usluge koje nisu bile dozvoljene, jer je odobravao da se putem VPN-a lako zaobiđe ta neka. Tako da je on na kraju isto završio u zatvoru, ali samo na 4 mjeseca. Međutim, Binance je platio kaznu od 4,3 milijarde dolara, a on je osobno platio nekakvih 170, ako se ne varam, miliona dolara, što su ogromne kazne. Ali on kaže da je evo za taj čin, za takvu vrstu kriminala, on jedini od koje je završio u zatvoru. Znači svi bankari koji su se bili optuženi za sličnu stvar nisu završili u zatvoru, nego su samo platili kazne. On je ipak završio u zatvoru, to je bila očito i poruka nekakva američkih vlasti da neće tolerirati takve stvari. On je dugo odoljevao, ali evo, završio je na kraju u zatvoru sa tim kaznama i tvrdi za sebe da je najbogatiji čovjek koji je ikada završio u zatvoru. Znači čovjek ima kolike teške milijarde, a završio je u zatvoru. U pravilu takvi ne završavaju. Ali evo, to je njemu bila jedna epizoda, on je iz toga izašao, završio je s tim. I evo, tu je u nekom svom intervjuu, prvo nakon izlaska iz zatvora, pitali su ga kakvo mu je iskustvo i kako je to doživio. Rekao je da mu najviše fali kontakt sa bliskim ljudima, da nije to teško podnio i čak je istekao neke prijatelje u zatvoru, nekima je i pomogao da lakše izađu iz tog zatvora i s nekima je i dan danas u vezi. Inače, on je osobno nije neki čovjek na kojem ćete vidjeti da ima neke teške milione ili nosi obično majice sa Binance-ovim logom, vozi nekakvu Toyotu, ne razmeće se sa vilama, avionima i ne znam čime, nego naprosto vodi jedan skroman život, ali drma cijelim tržištem. Nakon što je izašao iz zatvora, on je morao odstupiti sa mjesta CEO-a, direktora Binance-a, ali i dalje ima 90% dionica tog Binance-a, tako da i dalje se smatra da on ima ključni utjecaj i da donosi odluke i da zapravo drma cijelim kripto tržištem. Velike pomake i kad su god neke velike stvari se događaju, tu se nagađa da i Binance ima svoj utjecaj i zbog toga je dosta kontroverzan. Jako dobar dio ljudi ga ne voli zbog toga što manipulira i nekako izvlači novac iz ljudi, iz krajnjih korisnika, a s druge strane ga dobar dio community-a hvali i voli ga zato što ipak propagira nekakve osnovne principe kripta, decentralizaciju, slobodu, pravo na privatnost, stoga je dvojaka je ličnost i ima puno sljedbenika. Evo, vidimo da njegov profil tu na Twitteru danas prati 10,5 miliona ljudi. On i dalje ima svoje projekte. Evo, jedan od zadnjih projekata mu je Aster. To je direktan odgovor na Hyperliquid. Radi se o decentraliziranim burzama. Od kad je Hyperliquid napravio taj boom i postao je stvarno, postiže ogromne volumene, on je napravio svojevrsnu konkurenciju. Evo, imaju 2 milijarde dolara market cap, nije zanemarivo. I nude neke dobre pogodnosti za tradere. Sve su to burze koje su decentralizirane u smislu da ne morate dati svoje osnovne podatke, samo se spojite sa walletom i tradate. Ja sam u tom Asteru napravio poseban video, možete ga naći na mom kanalu. Ono što je još zanimljivo kod njega je da ga je prije svega par dana Trump ga je pomilovao. Iako je on odležao u zatvoru ta 4 mjeseca, to pomilovanje mu nosi mogućnost da ponovo radi poslove u Americi, da mu se briše taj neki kriminalni dosje. Ovo je osobito zanimljivo stoga što se nagađa da su njih dvojice napravili svojevrsni deal, i to tako što su ljudi iz Binance-a napravili za Trumpov projekt World Liberty Financial, to je Trumpov projekt od njegove obitelji. Oni su njima napravili stablecoin, iskodirali su sve i onda je fond iz Abu Dhabija koristio taj stablecoin da uloži u Binance neke milijarde dolara
i na taj način je pogodovao i napravio je Trumpu veliki promet i neke od čega su ovi zaradili dobar dio u fijevima, a CZ je dobio to pomilovanje, što mu onda otvara neke nove mogućnosti. Kad su Trumpa pitali oko te veze između CZ-a i Binance-a i te činjenice da im je Binance pomogao, on je rekao da on uopće ne zna ko je taj CZ, a čovjek mu je dao znači pomilovanje. Naravno da to sad sve upućuje na to da su se oni dogovorili, ali naravno isto tako nemamo nikakvih dokaza za to. U svakom slučaju CZ je i dalje aktualan, on je i dalje prisutan na sceni, možete ga sresti na konferencijama, drži govore, daje izjave i daje svoje mišljenja, daje i neke tweetove, naravno objavljuje, to se dosta prati. Vjerujem da ćemo od njega još dosta toga vidjeti, čovjek je aktivan, ima ogromne novce, ima veliko znanje i oko njega se stalno diže neka prašina. CZ je stvarno jedan od zanimljivijih likova u kriptu i ja sam siguran da ćemo od njega još vidjeti svašta. Evo, ja se nadam da sam vam barem malo približio lik i dijelo CZ-a i ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!